भाई माने ये भिडियोटा गोटे देखिल जेन माने 24 वर्ष भितरे किछि करि नै पारथे आज मोहन माझींकर सरकारंकर नेतृत्व रे गुटे वर्ष रे आमे से काम करिछु। आज लज्जा लागुनी 24 वर्ष भितर जाय नाई करिछिलन आमे ताई करे देखलन गोटे वर्ष भितर लज्जा शर्म किछि नाई। नवीन बाबू 24 वर्ष भितर किछि करनथिले तमे आसी गोटे वर्ष भितर बढ़िया गोटे चलेच जे विधानसभा गोटे पवित्र स्थान रे तमे जाईकी माँ माउसी नेकी गाली दउछ एटा गोटे केते बड़ तमे गोटे काम करछ 24 वर्ष भितर एई कथाटा हेई नथिला। आ जयनारायण मिश्र गुंडागर्दी करिकी थाना जळे दब गुली करदब कहा कलार धरिकी टाणिकी पिटिब विधानसभा भितर ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତମ ଶଳାଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଇନଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଟା 24 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମେ ଆସିକି ବିଜେପି ସରକାରରେ ଏହା କଲା ବେଳକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତମେ କାମ କରୁନଥିଲ ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଶର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। କଥା କୁହାଳିଆ ସରକାର ଆଇଛ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହୃଦୟ ସରକାର